नदिया जिले के तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तापस साहा का 64 वर्ष की उम्र में ब्रेन स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से पूरे विधानसभा क्षेत्र में शोक की गहरी छाया फैल गई है। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को अचानक अपने निवास स्थान पर अस्वस्थ महसूस करने पर उन्हें स्थानीय उपमंडल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक जाँच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का मरीज बताया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें कोलकाता के एक निजी नर्सिंग होम में स्थानांतरित किया गया, जहां बुधवार की रात इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही गुरुवार सुबह ये खबर फैली, पूरा क्षेत्र शौक में डूब गया। विधायक का परिवार इस दुखद खबर से गहरे सदमे में है। वहीं जिला तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व भी इस आकस्मिक निधन से शतब्द शोकाकुल है। এটা সকালবেলায় শোনার পর থেকে সত্যি কথা বলতে কি মানসিক দিক থেকে আমরা ভেঙে পড়েছি, আমরা যারা দল করি। তার কারণ তাপস সাহা এমন একটা নেতৃত্ব ছিল যে তৃণমূল কংগ্রেসের একেবারে নিচু স্তরের কর্মীদের সাথে তিনি মিশে দলটা করতেন এবং পরপর দুবার তাকে মানুষ নির্বাচিত করেছিলেন। 2016 বিধানসভা নির্বাচন এবং 2021 বিধানসভা নির্বাচন। এছাড়াও তিনি দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক পদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন, যুব সভাপতি ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত। তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। তার স্ত্রীও এর আগে মারা গেছেন, তার উপযুক্ত একটা ছেলে আছে। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আমরা সত্যি তাপস সাহা চলে যাওয়াতে মর্মান্তিকভাবে আমরা খুবই দুঃখিত এবং আহত হয়েছি। কি নাম আপনি? সম্পাদক, নদিয়া দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। আপনার নাম? অসিত কুমার দত্ত।